Salut, mes frères combattants russes. Nous sommes au courant de ce qui se passe en Ukraine. Les soldats russes mènent des opérations militaires pour amener la paix et l'ordre face au nationalisme ukrainien. Nous, soldats africains, nous sommes prêts à aller auprès de nos frères russes pour aller les soutenir. Mes frères russes, tenez bon, nous, Africains, nous arrivons bientôt. Courage, courage. Reka rero twerekeze noneho ku mbuga nkoranyambaga hari amashusho kuva ku munsi w'ejo ndetse n'iyi weekend twatangiye yose akomeje kubica bigacika. Ni amashusho agaragaza ingabo za kimwe mu bihugu byo muri Afrika ziri mu myitozo ndetse zivuga ko ziteguye kujya gufasha igihugu cy'inshuti cy'Uburusiya, ndetse bakavuga ko biyemeje gutakaza ubuzima bwabo mu gufasha iki gihugu kurwanya Ukraine ndetse ngo no kwirukana amabandi yose y'abanya-Ukraine mu gihugu cy'Uburusiya, nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho 5 kuri 5 muri iyi nkuru yacu. Sibye rero n'aya makuru agaruka kuri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine, tukugezaho n'andi atandukanye aho twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi utasanga handi. Reba hasi rero handitse subscribe, wizere kuzajya uwa mbere mu kubona izo nkuru zose tukugerezaho ku gihe. N'abasirikare ba kimwe mu bihugu bya Afrika bamaze gutangaza ko biteguye kujya gufasha Uburusiya guhangana n'igihugu cya Ukraine. Abasirikare bo mu ngabo za Repubulika Centrafrica FACA batangaje ko biteguye kujya muri Ukraine mu rwego rwo gutera ingabo mu bitugu ng'abavandimwe babo b'Abarusiya. N'amashusho y'abo basirikare bagaragara bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Centrafrica. Aya mashusho yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Werurwe uyu mwaka. Ni amashusho rero bigaragara ko yafatiwe mu kigo gitorezwamo igisirikare cya kiriya gihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Ni igisirikare kandi kuri ubu ngubu kiri gutozwa na bamwe mu bacancuro b'Abarusiya. Iki kigo ingabo za Centrafrica zihererwamo imyitozo n'ingabo z'Abarusiya ku bufatanye bwa leta z'ibihugu byombi. Gusa umuryango w'abibumbye wakunze kwamagana ziriya ngabo zimozi ko izita abacancuro umutwe wa Wagner ushinjwa ibikorwa bihonyora ikiremwa muntu. Ni mu mashusho abasirikare ba Centrafrica bumvikana bagira bati turi hano kugira ngo dufashe Uburusiya kurwanya abashaka guhirika ubutegetsi ndetse no kurwana muri Ukraine. Rero turiteguye, Uburusiya nibudusaba kujya muri Ukraine ako kanya tuzahita tujyayo, turabyiyemeje. Bakomeza bagira bati si Uburusiya cyangwa se ibihugu bya NATO bizadutera ubwoba, twiteguye kurwana kuko natwe Uburusiya bwaradufashije kurwana muri iki gihugu, twagize intsinzi. Rero tugiye gufasha Uburusiya kurwana neza muri Ukraine ndetse no kwirukana amabandi yose ya Ukraine. Abo basirikare kandi bumvikana batera Abarusiya akanyabugabo babizeza ko abavandimwe babo muri Afrika biteguye kujya kurwana hariya mu gihugu cya Ukraine, hanyuma ngo bakabarwanaho vuba cyane. Abo basirikare bati abavandimwe bacu b'Abarusiya nimukomere, twebwe abanyafrika tuzageraho vuba, nimukomereza aho ngaho. Ntibiramenyekana niba koko Centrafrica yaba yiteguye kohereza ingabo mu Burusiya, bijyanye no kuba RFI dukesha iyi nkuru itashoboye kuvugana n'abayobozi bakuru b'ingabo za kiriya gihugu cyangwa se guverinoma yacyo. Icyakora cyo rero ni mu minsi ishize ubwo Loni yatoraga umwanzuro usaba Uburusiya guhagarika intambara bwatangije muri Ukraine. Centrafrica iri mu bihugu 35 byanze kuwushyigikira, maze Centrafrica ihitamo yo kwifata. Gayo nguko rero ngira ngo murumva ko iyi ntambara ikomeje kubera muri Ukraine, nubwo ibihugu bimwe byahisemo kwicecekera, ariko urumva ko hari ibihugu kugezana n'isa bikomeje kugaragaza ko bishyigikiye iki gihugu cy'Uburusiya
birimo n'ubundi nk'igihugu cya Uganda, dore ko umugaba w'ingabo z'igihugu cya Uganda zirwanira ku butaka uyu ni Generali Muhoozi Kainerugaba, nawe ubwe aherutse kuvuga ko ashyigikiye igihugu cy'Uburusiya, ndetse anaheraho asaba ibihugu bya Afurika byose gushyigikira iki gihugu cy'Uburusiya. Ngayo nguko rero, reka dukomeze noneho muri aya makuru twumva uko mu Burusiya byifashe. Los Angeles Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyandika ko intambara yo muri Ukraine ihinduye amateka, irangije imyaka 30 y'amahoro ku mugabane w'Uburayi kandi igaruye ikintu gisa n'intambara y'ubutita. Mu gihe cy'imyaka hafi 45 kuva mu 1947 kugera mu 1991, intambara y'ubutita yashyamiranyije uburengerazuba bw'isi bugendera ku matwara ya gikapitalista kandi bufite umutaka wa gisirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'uburasirazuba bw'isi bwari bufite amatwara ya gikomunista n'umutaka wa gisirikari w'icyahoze ari URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Inshuro nyinshi muri iyo myaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na URSS bari hafi kurwana bakoresheje intwaro za kirimbuzi. Inshuro izwi cyane niyo mu 1962 ubwo URSS yashatse gushinga intwaro za kirimbuzi muri Cuba, igihugu gitandukanijwe na Amerika n'amazi y'inyanja kuri kilometero hafi 150 zonyine gusa. Abahanga mu by'amateka ndetse n'ibya politiki bamwe na bamwe batekereza ko intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine yaba itangije indi ntambara y'ubutita nshya. Niko nka Naoko Weike, mwarimu w'amateka muri kaminuza ya leta ya Michigan State University, yabwiye Ijwi ry'Amerika. David Sakonyi, mwarimu muri siyanse za politiki muri kaminuza George Washington yi Washington hano, nawe aryungamo. Mu kiganiro n'ikinyamakuru USA Today avuga ko iki gitero gihinduye umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Ati birashoboka cyane rwose ko twinjiye mu kindi gihe kirekire ibihugu byombi bigiye nanone kurebana y'ingwe. Ku bandi bahanga ariko si intambara y'ubutita ya kabiri itangiye, ahubwo ni ikindi kintu gishyashya kandi giteye ubwoba kurushaho. Barimo Faith Hillis wigisha amateka y'Uburusiya muri kaminuza ya Chicago na John Lewis Geddes uyobora ishami ryigisha amateka y'intambara y'ubutita muri kaminuza ya Yale. Bo baragira bati si intambara y'ubutita ahubwo ni intambara y'umuriro. Intambara y'ubutita yarangijwe n'iki? Nk'uko tubisoma ku rubuga rwa Heritage Foundation, ikigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Ronald Reagan amaze gutorerwa gutegeka igihugu yasanze ingamba zo gukumira amatwara ya gikomunisti no kurangiza intambara y'ubutita zidahagije. Yafashe icyemezo ahubwo cyo kurangiza intambara y'ubutita, noneho ashinga abajyanama be bo hejuru umugambi mushya wo kubigeraho. Bashyize imbere ugushegesha URSS mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'imari no kuguza amafaranga, ikoranabuhanga no gucuruza peteroli na gazi. Ahanini nibyo byatumye intambara y'ubutita irangira na URSS irahirima. Ubu rero Amerika yabigenza ite? Ijwi ry'Amerika. Uburusiya bukimara gutera Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ihuruza isi, maze ibihugu bikize bifatira Uburusiya ibihano bikomeye mu nzego zitandukanye: ubukungu n'imari, ubucuruzi, ikoranabuhanga ndetse na siporo, ku buryo Uburusiya bubaye nka Afurika y'Epfo y'igihe cya apartheid. Ariko igihano gishobora kuruta ibindi, nk'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky abisaba, ni ukwambura Uburusiya icyicaro gihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa cyandika ko leta y'Ubwongereza nayo yaba yiteguye kubiganiraho n'umuryango w'abibumbye. Naho ibitangazamakuru binyuranye byo muri Amerika birimo televiziyo Fox News
bivuga ko bamwe mu ntumwa za rubanda bamaze gushyikiriza inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress umushinga w'umwanzuro usaba Perezida Biden kumvikana na Loni uko Uburusiya bwava mu nteko ishinzwe umutekano ku isi. Iyi nteko yashyizweho mu 1945 n'itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye. Igizwe n'ibihugu 15 birimo 5 bifite icyicaro gihoraho ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubwongereza. Uburusiya bwafashe umwanya wa URSS imaze gusenyuka mu 1991. Ibi bihugu 5 bifite ububasha bwitwa veto bwo kuburizamo ibyemezo bya Loni. Bamwe mu banyapolitiki n'abanyamategeko bavuga ko kwirukana Uburusiya muri iyi nteko ya Loni bidashoboka, kuko kimwe n'ibindi bihugu byose uko ari 4 bifite icyicaro gihoraho yanditse mu itegeko shingiro rya Loni. Ariko umuvugizi wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson we yemeza ko bishoboka. Yatangarije abanyamakuru ko itegeko shingiro rya Loni riteganya inzira zabyo. Ikinyamakuru The Week cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo gisobanura ko bishoboka. Gihera ko Uburusiya bwafashe icyicaro cya URSS nta rwego rwa Loni rwanditse mu itegeko shingiro nk'inama rusange rubyemeza, ahubwo bwicaye mu nteko ishinzwe umutekano ku isi biturutse ku nyigo y'abajyanama ba Loni mu by'amategeko yonyine gusa. The Week iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikwiye gusaba inama rusange ya Loni gutora kugira ngo iki cyemezo giseswe, bityo rero Uburusiya buve mu ntebe yabwo ihoraho. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagikurikiye, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.